Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saya bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan keempat di pembelajaran kitab An-Naqul Wadih jilid yang kedua, masih marhalah ibtidaiyah. Minggu lalu kita selesai membahas isim maksur dan i'rabnya. Hari ini kita masuk bagian kedua dari isim yang mengandung huruf ilat di akhirnya. Bagian kedua yaitu al-manqus. Al-manqus wa ahwalu i'rabihi. Isim manqus dan keadaan i'rabnya. I'rabnya, keadaan rafa'nya, nasabnya dan jarnya. Karena dia isim mu'rab. Isim manqus dan isim maksur isim mu'rab, bukan isim mabni. Kalau isim mabni i'rabnya mahalli gitu. Fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Kalau isim manqus dan isim maksur mu'rab, tapi i'rabnya secara muqaddarah, takdiri dan umumnya. I'rabnya muqaddarah, tidak nampak tanda i'rabnya. Kecuali nanti ketika di mansub, manqus zahirah fathahnya. Ummu Fitri dah hadir ya? Assalamualaikum, ahlan wassalam. Ummu Fitri ada? Ummu Rahman juga dah hadir. Ahlan wa marhaban. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Ummu Rahmah. Alhamdulillah Ustaz. Materi baru hari ini ya? Nah Ustaz. Manqus. Pemujian kita baca keterangannya. Fadhali Om. Ma huwal mankusu? Apa itu isim manqus? Apa itu isim mankus? Al mankusu huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu yaun lazimatun maksurun ma qablaha. Isim manqus ialah Isim mankus ialah setiap isim mu'rab yang akhirannya ya lazimah yang dikasroh sebelum akhir. nah, isim, dia isim bukan fi'il. Kalau naqis, fi'il naqis itu baru fi'il ya. Fi'il naqis. Kalau ini isim manqus. Mu'rab bukan mabni. Bukan mabni. Mu'rab sama kayak isim maksur mu'rab juga. Akhiruhu ya lazimah. Ya asli. Tetap. Kalau isim maksur akhiruhu apa? Ya Ustaz? Kalau isim maksur akhiruhu alifun Alifun lazimatun. alifun lazimah. Kalau manqus akhiruhu ya'un lazimah. Maksurun ma qablaha. Dan dikasrah sebelumnya. Contoh pada kata ini mujian. Adalah Adalah al-qadi. Hakim itu telah berlaku, telah berbuat. Hakim itu Telah berlaku adil, berbuat adil. Mana isim manqus mujihan? al-qadi. Al-qadhi itu. Qadhi. Akhirnya ya kan? Sukun ya-nya tapi Om. Qadhi. Al-qadi. Kasrah sebelumnya. Huruf dad. Qadhi. Dan dia diambil dari fi'il madinya Om.
mu'tal naqis. Madinya apa? Qadiyah, Eh, fa'ala. eh, fa'ala, Qadiyah, Fa'ala. Qadi, fa'ala, Bukan. Seperti masya. Qado, Naam, qada. Qada. Ya, kok. Qado, Yaqdi, Ya, Yaqdi, betul. Betul. Seperti masya. Masya, Masya. Yamshi, Yamshi. Naam. Masya yamshi. Yamshi, Qada yaqdi. Al-qadi siga apa dia? Siga Fa'il, isim fa'il. Fa'ilun. Asalnya Isim fa'il, al-qadi. Betul. Asalnya al-qadiyu kan? Al-qadiyu. Tapi Al-Qadi, tapi biasa orang Arab tuh meringankan bacaan. Al-qadiyu menurut mereka itu berat. Al-qadiyu berat. Jadi disukun aja al-qadi. Itu isim maksur. Isim maksur lagi. Isim manqus. Manqus ya. Gus, Isim manqus. Nam, Ustaz, Kalau maksur ini Om. Al-fata. Naja. Al-fata. Tuh, al-fata maksur. Akhirannya alif. Sebelumnya baris fathah. Al-fata. Al-qadi isim manqus. Al-Qadi, Mangus, Manqus. Dia ma'rifah atau nakirah? Al-qadi, Nakiro, al-qadi, al-qadi. Ma'rifah, Ma'rifah muncul ya. Ma'rifah, Nah, kalau ma'rifah muncul gunakan ya. Kalau nakirah ya-nya dihapus. Qadin, Ada qadin. Ya-nya dihapus. Ya Om ya. Kita baca Nam, mujihan. Ustaz. Apabila alif lam dihilangkan Apabila alif lam dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, maka huruf ya juga dihilangkan. Lalu huruf sebelumnya ya menjadi kasrotain. Contoh qadin. qadin. Asalnya qadi iyun. Qadiyun. Tanwin. Qadiyun. Qadiyun. Sama kayak katibun, doribun. Itu nakira mujihan ya. Nah, Ustaz. Nakira. Syukran. Mujihan. Santi Om. Afan, Ustaz. Murahmah. Sekarang kita bahas materi i'rabnya. Wa kaifa. Wa kaifa yu'rabul manqusu, dan bagaimanakah di i'rabnya manqus? Tuqaddaru dhammatu wal kasratu ala akhiril manqusi fi halatayyi raf'i wal jarri. Dhamma dan Dikira-kirakan kasrah. doma dan kasrah dikira-kirakan pada akhir isim manqus pada dua keadaan, yaitu pada keadaan rofa dan jar. Nah, kemudian ketika marfu dan majrur, i'rabnya muqaddarah. I'rabnya secara takdiri, bukan zahiri. Ya, Om? Nah, I'rabnya takdiriyun. Contohnya tadi, adalah al-qadi. Adalah fi'lun madin. fi'il madin mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Al-qadi. Al-qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu muqaddaratu ala akhirih man'a min dhuhuriha
As-siqal. صحيح. ضمة مقدرة على الياء. Oh, mana ya? Alamat rafi'ah ad-dhammatul muqaddaratu 'ala al-ya'i. 'Ala al-ya'i mana min zuhuriha as-siqalu. الثقل. Kalau isim maksur mana min zuhuriha At-ta'adzur. ta'adzur. Apa sih as-siqal dan ta'adzur bedanya tuh? Kalau as-siqal masih memungkinkan tapi berat, Ustaz. Berat di lisan menurut mereka. Hmm. Al-qadhiyu. Qadhiyu. Kalau at-ta'adzur Itu mustahil, jadi apa? Tidak memang. sama. Nah, Itu dia maknanya ta'adzur. Kayaknya Muhammad udah pernah belajar juga ini ya. Dulu ya. Ini Om. I'rab lengkapnya. Sama kah? nah mustahil. Dhamma muqaddara 'alal ya. 'Alal ya. Isim maksur dhamma muqaddara 'alal alif. 'Alal alif. Jadi secara i'rabnya takdiri kan Om? Nah, mustahil. Kalau al-qadhi kita ganti Muhammad, i'rabnya Menjadi Muhammadun, Ustaz. Muhammadun dhammah zahirah. Nah, mustahil. Nampak guys. Syukran Om Rahmah. Afwan, Ustaz. Mu Yusuf ketika majrur contohnya qumna Qumna ijlalan lil qadhi. kami berdiri dalam rangka Kami berdiri dalam rangka menghormati penghormatan kepada qadhi. qadhi. Lil qadhi lamnya lam harfu apa ya? harfu apa? Bukan, harus ta'lil mah selepasnya mudhari. Litaktuba. Ini selepasnya isim lillahi alhamdu lillahi. Lam harfu fujar. Harfu jarin mabniun ala kasri. Mabniun ala kasri. Al-qadhi isim mankusu ismun majrurun wa alamatu jarhi bila wa alamatu jarhi bilam itu. Ismun majrurun bilam wa alamatu jarrihi al-ya'u muqaddarun. Bukan alia. Tunggu. Wa alamatu jarhi kasrah juga. Wa alamatu jarhi al-kasratu zahiratu. Muqaddaratu ala liya'i. Mana amin duhuriha as-siqali. Ulangi Mu Yusuf, lam harfu jar. Lam harfu jarri mabniun alal kasri wal qadi isim majrurun wa alamatu jarrihi isim majrur bila wa alamatu jarrihi al kasratu muqaddaratu ala liya'i mana'a min duhuriha as-siqali. Kalau mau dipaksa masih bisa. Lil qadiyyi. Ini berat. Yom. Ya Ustaz. Yom. Qumna lil qadhi. Qumna fi'lun wa fa'ilun. Qumna fi'lun wa fa'ilun. Qum fi'lun madin mabniun ala sukuni litisalihi bina ad-dalalati ala al-fa'il. Na dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Ijlalan maf'ulun li ajlihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Nanti ada pembahasannya. Lam harfu Lil qadi al-lamu harfu jarrin.
Al-qadi ismun majrurun billami wa alamatu jarrihi al-kasratu muqaddaratu ala liya'i mana'a min duhuriha as-siqam. Istiqam. Sama dengan ketika rafa mana amil istiqam. Tombahnya muqaddarah kan? Muqaddarah. Kecuali fathah ya. Kecuali nasab fathahnya zahirah. Kecuali nafat. Zahirah. Setelah Yusuf, Afwan, Ustaz. Fitri, Hadirah. Hadirah Ustaz. Qadarullah Ya. ini wifi-nya gangguan Ustaz. Kenapa nggak jelas? Wifi-nya gangguan Ustaz, jaringannya gangguan. Oh, berarti nggak lancar ya ya. Putus Ustaz. Maaf Ustaz. Simak dulu aja ya. Maaf Ustaz. Mukardina mungkin. Wa amma gitu. An-nasbu. Ini Amma nasbu. Kardina ada. Bahasa nyimak. Nah, Fadlur Rahman mungkin. Amma nasbu. Amman nasbu fayakunu bifathatin dhahiratin alal akhirih. Adapun ketika nasabnya, Adapun ketika nasabnya dengan fathah yang nampak pada fathah. akhirnya. Fathahnya zahirah, bukan muqaddarah Nah, Contoh kalimatnya nahtarimu. Nahtarimul qadiyah. Kami menghormati hakim itu. Al-qadiyah. Al-qadiyah maf'ulun bihi mansubun bil fathi wa alamat Mansubun wa alamatu nasbihi wa al-fathatu dhahiratu alal akhirih. Nah, fathahnya zahirah karena ringan di lisan ya khifu. Enggak sulit. Ringan. Ini pengecualian ya. Pengecualian. Di manqus mansubnya dengan fathah zahirah. Tapi kalau isi maksur semuanya muqaddar isi maksur najal fata, raditu anil fata, najaitul fata, muqaddar semua. Tidak ada yang zahirah kan? Na'am Ustaz. Kalau manqus dikecualikan ketika mansub. Ini Fadlur Rahman. Betul. Nahtarimu fi'lun mudhari'un. Nahtarimu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jasimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu nahnu. Al-qadiyah. Dia maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun alal akhirih. Hanya zahirah. Karena ringan di lisan. Maf'ul bihi karena ada fi'il muta'addi di awal. Nahtarimu kan muta'addi kan? Na'am Ustaz. Menuntut adanya objek. Nahtarimu menghormati siapa? Al-qadiyah. Apun? Insyaallah. Alhamdulillah Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Oke, Al-Fatihah. Afwan Ustaz. Saidah, kita baca semua contohnya Al-manqus wa ahwalu. Al-manqusu wa ahwalul i'rabiha. I'rabihi. Gitu. Al-manqusu wa ahwalul i'rabihi. Isim manqus. Isim manqus dan keadaan i'rabnya. Al-amsilah. Al-amsilatu farral jani. Al-jani penjahat itu. Penjahat itu kabur. Kabur, nah, melarikan diri. Farra. Jani tadi dari madinya apa? Jana.
Jana. Jana. Yajni. Ajni. Yajni. Isnan. Isnan. Adalal qadhi. Hakim Hakim itu itu adil. 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 Salasa. Salasah. Nadal munadi. Penyeru itu Penyeru itu menyeru. Arba'ah. Arba'ah. Yandamul baghi. Al-baghi. Orang yang zalim. Orang zalim Orang itu. yang orang zalim itu menyesal. 1 sampai 4 Isim manqusnya dalam keadaan Marfu. marfu. Sebagai fa'il kan? Naam. Marfu. Tanda rafa'nya apa dia? Muqaddarah. Dhamma muqaddarah 'ala al-alifi Alal alifi mana'a min dhuhuriha as-siqal. as-siqal. Al-jani isim fa'il dari jana. Al-qadi dari qada. Qadha. Al-munadi juga isim fa'il dari Nada. rubai. Nada. Yunadi. Al-baghi madinya Baghi. Bagha yabghi. Yabghi. Naam. Berbuat zalim. Bagha yabghi. Aniaya. Cari aja di kamus nanti ada dah. Bagha yabghi. Cari di kamus ba, ghain dan ya. Jadi isim manqus kebanyakan kebanyakan ya. Naam. Ambil dari isim fa'il, dari fi'il mu'tal, Bukan naqis. naqis. Itu kebanyakannya seringnya gitu. Tapi enggak semuanya. Cuman banyak seringnya aja. Nanti ada materinya. Bagha yabghi. Berbuat zalim, aniaya, menindas tuh. Bagha ar-rajulu, bagha alaihi. Itu bagha rajul, bagha alaihi, baghatil mar'ah, ya kan? Naam. Buat zalim. Bagha yabghi juga menuntut artinya. Syukran. Sa'idah ahsanti Afwan Ustaz. Jazakallahu khairan. Mukardina sebelah kiri. Sebelah bawah aja. Yang majrur dulu. Nazartu ilal jani. Saya melihat ke arah jani apa? Penjahat itu. Ke penjahat itu. Jana ya penjahat. Isnan Kumna ijlalan lil qadi. Kami berdiri dalam rangka menghormati hakim. Salasa Aswaitu ilal munadi. Saya mendengar baik-baik Panggilan itu. seorang penyeru itu. Seorang penyeru itu. Arba'ah. Alal baghi tadurud dawairu. Alal baghi atas orang yang zalim. Atas orang yang zalim. Taduru akan berputar gilirannya. Gilirannya. Giliran dia akan dizalimi. 1 sampai 4 ini Al-jani, al-qadi, al-munadi, al-baghi. Isim manqus dalam keadaan majrur biharfi jar kan? Iya. Wa alamatu jarrihi
Al-kasratu muqaddarah Kasrah muqaddara ala liya. alal ya. Ya. Mana'a. Mana amin zuhuriha as-siqal. As-siqalu. Na'am. Kalau isim maksur, mana'a min zuhuriha. Mana amin zuhuriha at-ta'azur. Ta'adzur. Kalau ini masih bisa al-janiyyi tapi sakil. Al-qadiyyi gitu. Berat. Mafhum? Mukarrina? Mafhum tak? Syukran. Ummu Jihan yang mansub wahid. Wahid habastul Janiyah. janiyah. Nah, saya menangkap, menahan Kita menahan penjahat itu. penjahat itu. Isnan. Isnan nahtaramul qadiyah. Nahtaramul. Bukan nahtaramu. Ifta'ala Nahtarimul. yafta'il. Nahtarimu. Nahtarimul. Nahtarimul qadiyah. Kami menghormati. Kami menghormati hakim itu. Salas. Salasa sami'tul munadiyah. Saya mendengar penyeru itu. Arba'ah. Yakrahun nasul baghiyah. Manusia itu membenci. Manusia itu membenci orang yang zalim. Zalim sahih. Al-jani al-qadi al-munadi al-baghiyah. Isim manqus dalam keadaan Maf'ulun bih. maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil fathatu zahiratu ala akhirih. Nah, fathahnya zahirah, bukan muqaddarah. Karena lisan mujihan. Karena ringan di lisan apa? Ringan di lisan. Nah, tidak berat kan? Al-janiyah. Dari kata jana nih. Jana ya jenis. Memetik itu artinya. Tuh, janin. Janin. Ketika nakira tuh ya-nya dibuang kan? Nah, Ustaz. Ketika ma'rifah al-jani. Al-jani. Ya kan? Dari kata jana ya jenis memetik. Syukran. Mujihan. Santi om. Afanus. Murahmah kita baca al-bahsu mungkin. Nah, Ustaz. Al-bahthu pembahasan. Al-kalimatu al-jani wal qadi wal munadi wal baghi kulluha asma'un mu'rabatun. Kata-kata al-jani, orang yang melarikan diri, orang yang penjahat, al-qadi hakim, al-munadi penyeru dan al-bagi orang yang melampaui batas. Semuanya merupakan nama-nama mu'rab. Nah, isim-isim mu'rab bukan mabni. Mu'rab bukan mabni. Wa fi akhiri kullin minha ya'un sabitatun maksurun ma qablaha. Dan masing-masing dari akhirannya terdapat ya yang tetap. Ya yang tetap dan dikasrohkan sebelumnya. Ya lazimah tetap. Lazimah tetap asli.
Hadhil asma'u wa ma syabahaha tusamma bil asma'il manqusati. Isim-isim ini dan apa yang serupa dengannya dinamakan isim mangkus. Nah, isim manqus. Kalau kitabi, isim apa ini? Iya, ya mutakallim. Isim apa? Sahih apa manqus? Sahih, Ustaz. Sahih karena ya-nya bukan ya lazimah, dia ya Ya mutakallim wahdah. mutakalim. Nah, meskipun sama juga eranya muqaddara kan? Nah, Ustaz. Ini isim sahih, ya-nya ya mutakalim. Kitabi. Wa idza وإذا تأملنا هذه الأسماء وجدناها في القسم الأول مرفوعة. Apabila kita amati isim-isim ini, kita mendapatkannya pada bagian pertama dirofakkan. Nah, dirafa, dibaca marfu. Dibaca marfu. Lianna kullan minha yaqa'u fa'ilan. Karena masing-masing darinya terletak sebagai fa'il. Nah, ada fiil yang menjadikannya rafa. Fiil, tapi fiilnya fiil apa tuh? Adalah. Fiil madhi atau farra, madhi mutaaddi atau lazim? Oh, kalau adalah di sini lazim, Ustaz. Lazim, tidak butuh maf'ul bihi. Tidak butuh objeknya. Semuanya tuh lazim. Farra, adalah, nada, yandamu, lazim. Wa fil qismi tsani mansubatan, dan pada bagian kedua dibaca mansub. Lianna kullan minha yaqau maf'ulan bihi. Karena masing-masing darinya terletak sebagai maf'ul bih atau sebagai objek. Ada fiil yang mutaaddi kan? Fiilnya beda. Nahtarimu, habastu. Failnya sudah ada. Tu, nahnu. Wafil qismi tsalisi majruratan biharfi jarin, dan pada bagian yang ketiga dibaca majrur dengan huruf jar. Huruf jar, lil qadi, ya kan anil ya. Walakinnana la narahuna min alamatil i'rabi siwal fathatal lati hiya ala harfu jar. Kalau di siwal fathatil lati hiya alamatun nasbi. Akan tetapi kita melihat di sini dari tanda-tanda tidak melihat. Oh, tidak. Akan tetapi kita tidak melihat di sini dari tanda-tanda i'rab kecuali fathah, yaitu sebagai tanda nasab. Dikecualikan fathah zahirah dia. Zahirah. Nampak. Famas sababu fi zuhuri alamati nasbi wahdaha wa ikhtifai alamatay raf'i wal jarri. Maka apakah sebabnya dinampakkannya gitu saja? Maka apakah sebab ditampakkannya alamat nasab semata dan disembunyikannya dua alamat rafa dan jar? As-sababu fi dzalika anna akhira kulli kalimatin fi hadhil kalimati yaun. Sebabnya adalah sebab dari hal itu bahwasannya akhir dari masing-masing kata di sini adalah ya. Terdapat huruf ya. Wal ya'u yakhifu zuhurul fathati 'alaiha. Dan ya ringan ditampakkannya ketika fathah itu, Ustaz. Harakat fathah. Ringan ditampakkan pada harakat fathah atasnya. Ringan, nggak berat kan? Al-qadiyah nggak sulit. Yakhifu, khaffa yakhifu. Wa yasqulu zuhuru kullin minadh-dhammati wal kasrati. Dan berat ditampakkan masing-masing dari dhammah dan kasrah. Saqula yasqulu, saqil berat. Lisan mereka ya standarnya acuannya lisan mereka.
Lisan bahasa Mungkin orang lisan Arab. kita nggak terlalu sulit kan? Nah. Walidzalika. Walidzalika tunsabu hadhil asma'u bi fathatin dhahiratin. Oleh karena itu dinasabkan isim-isim ini dengan fathah yang jelas. Nah, Wa turfa'u jelas. wa tujarru bi dhammatin wa kasratin muqaddarataini 'alal ya'i. Dan dirofakkan dan dijarkan dengan dhammah dan kasroh yang dikira-kirakan di atas ya. Nah, qadar alaiya. Sama kayak isim maqsur ya. Nah. Qadar. Al-qawaidu. Al-qawaidu kaidah-kaidah. Al-manqusu huwa kullusmin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Isim manqus adalah setiap isim mu'rab yang akhirannya ya yang tetap dan dikasrohkan sebelumnya. Tuqaddaru dhammatu wal kasratu ala akhiril manqusi fi halatayir raf'i wal jarri. Dikira-kirakan dhamma dan kasroh pada akhir isim manqus pada dua keadaan yaitu rafa dan jar. Amma nasbu fayakunu bi fathatin dhahiratin alal akhiri. Adapun nasab maka ia difathahkan dengan fathah yang jelas pada akhirnya. Fathah jelas zahir. Boleh? Insyaallah Ustaz. Jadi kita bisa dapat ambil kesimpulan isim itu ada bagian ditinjau dari akhirnya. Pertama isim sahih seperti kitabun sahih kan? Sahih akhir gitu. Yang kedua isim al-ismul maksur ya kan? Al-fatah isim maksur. Yang ketiga ismul manqus. Manqus, al-qadi. Ada lagi isim apa lagi tuh? Isim mamdud. Mamdud, contohnya pemamdud. Mamdud itu yang menunjukkan perempuan Ustaz ya? Perempuan atau bisa lain. Hamra. Oh, ada hamzah mamdud akhirnya kan? Dia ada 4 ya. Isim tinjau dari huruf akhirnya. Isim sahih, maksur, manqus, mamdud. Hamra'u, sahra'u. Lagi juz'un, sama'un, mamdudun. Ya kan? Itu mamdud semua mu'annas tadi ya? Semuanya mu'annas. Enggak semuanya. Dilihat dari hamzahnya. Oh, tidak semua. Enggak semuanya. Seperti ibtada'a. Ibtida'un. Ibtida'un hamzahnya tanwin. Karena asli. Ibtida'un. Ya kan? Jadi yang ghair munsharif tadi ya? Yang ghair munsharif yang mu'annas. Yang mu'annas ghair munsharif. Ahmaru, hamra'u, abyadu, bayda'u. Semamdud. Di saraf ada kan? Ya, kita baca ulang tanpa diartikan. Al-bahthu. Al-bahthu al-kalimatul jani. Al-kalimatu al-jani wal qadi wal munadi wal baghi kulluha asma'un mu'rabatun. Wa fi akhiri kullin minha ya'un thabitatun maksurun ma qablaha. Hadhil asma'u wa masyabahaha tusamma bil asma'il manqusati. Wa idza ta'ammalna hadhil asma'a wajadnaha fil qismil awwali marfu'atan li'anna kullan minha yaqa'u fa'ilan wa fil qismi tsani mansubatan li'anna kullan minha yaqa'u maf'ulan bihi wa fil qismi tsalisi majruratan biharfi jarrin walakinnana la nara huna min alamatil i'rabi siwal fathatil lati hiya alamatun nasbi fama sababu fi zuhuri alamatin nasbi wahdaha wa ikhtifai alamatai raf'i wal jarri as-sababu fi dzalika anna akhira kulli kalimatin min hadhil kalimati ya'un wal ya'u yakhifu zuhurul fathati 'alaiha wa yasqulu zuhuru kullin min ad-dhammati wal kasrati walidzalika tunsabu hadhil asma'u
bifathatin dhahiratin wa turfa'u wa tujarru bi dhammatin wa kasratin muqaddarataini 'alal ya'i. Al-qawaidu al-manqusu huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Tuqaddaru dhammatu wal kasratu 'ala akhiril manqusi fi halatay raf'i wal jarri. Amma nasbu fayakunu bi fathatin dhahiratin 'alal akhiri. Sempurna. Akhirnya sudah dibahas. Tinggal latihannya ya. Latihan-latihan. Jazakumullah khairan Ustadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Yusuf mungkin al-bahsu langsung. Bismillah. Al-bahsu. Al-kalimatu al-jani al-qadi wal-munadi wal-baghi kulluha asma'un mu'rabatun wa fi akhiri kulli minha ya'un sabitatun maksurun ma qablaha. Adil asma'u wa ma syabahaha tusamma bil asma wa ma syabahaha tusamma bil asma'il manqusati. Wa idza ta'ammalna hadhihi al-asma'a wajadnaha fil qismil awwali marfu'atan li'anna kullan minha yaqa'u fa'ilan wa fil qismi tsani mansubatan li'anna kullan minha yaqa'u maf'ulan bihi wa fil qismi tsalisi majruratan bi harfi jarrin walakinnana la nara huna min alamati al-i'rab siwa al-fathati allati hiya alamatun nasbi. Fama sababu zuhuri alamatin nasbi wahdaha wa ikhtifai alamatai raf'i wal jarri. As-sababu fi dhalika anna akhira kulli kalimatin min hadhil kalimati ya'un wal ya'u yakhiffu zuhurul fathati 'alayha wa yaskulu zuhuru kullin min dhammatin من الضمة والكسرة ولذلك تنصب هذه الأسماء بفتحة ظاهرة وترفع وتجر بضمة وكسرة مقدرتين على الياء وتجر بضمة وكسرة. Kalau ini mudhof enggak ya? Enggak. Nah. Jadi nah Watujarru bi dhammatin wa kasratin semua di naat. Nah, ma'tuf bukan apa? Ma'tuf. Nah, ma'tuf. Watujarru bi dhammatin wa kasratin muqaddarataini 'ala al-ya'i. Al-qawaidu al-manqusu huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatu maksurun ma qablaha. Tuqaddaru dhammatu wal kasratu ala akhiril manqusi fil halatai raf'i wa jarri. Amma nasbu fayakunu bi fathatin zahiratin alal akhiri. Mafhum Ummu Yusuf? Ya Ustaz. Berarti dia satu aja ya. Nah. Berarti ini kalau di mangkus ini fathahnya aja yang zahirah. Nah, fathahnya zahirah sama kayak isim sahih. Ra'aitu alqa. Ya. Nah, Ustaz. Contohnya ra'aitu alqa qadiyah. Qadiyah. Ra'aitul qadiyah. Kalau isim maksur Musa, ra'aitu Musa. Musa, tidak Musa ya. Musa muqaddar. Soal akhir. Soal yang lain. Hal indaki soalun akharu? Ada Ustaz. Nah, Syukran Ummu Yusuf, ahsantu. Mukardina langsung al-bahsu iqra'i. Ya. Al-bahsu al-kalimatu al-jani wal qadi wal munadi wal baghi kulluha asma'un mu'rabatun.
wa fi akhiri kulli minha ya'un sabitatun maksurun ma qablaha. Di Hazil sini asma'u Karina fi ya akhiri kullin dia nggak diidofahkan kullin nakirah. ya. Wa fi akhiri kullin minha ya'un sabitatun maksurun ma qablaha. Nah, Hazil asma'u wa ma sabahaha tusamma bil asma'il manqusati. nah. Wa iza Isimnya ta'ammalna isim manqus, ya kan? ya. Ya-nya ya lazimah namanya tuh. Ya kan? Nampak. Wa idza Wa iza ta'ammalna hazihil asma'a wajadnaha fil qismil awwali marfu'atan. nah, Lianna kullan kullan ya. nakirah. Lianna kullan minha yaqa'u fa'ilan. Wa fil qismi tsani mansubatan lianna kullan minha yaqa'u maf'ulan bihi. Nah, Wa fil qismi lisi majruratan bi harfi jarin. nah. Walakinnana la narahuna minal alamatil Min i'rabi min min ya min alamatil i'rabi siwal fathati allati hiya alamatun nasbi. Famas sababu fi zuhuri alamatin nasbi. Wahdaha gerak Ustaz. Oh, Nomor. dah betul. Ya. Wahdaha wahtifa'u Di sini bau ataf dia kan? ya. Maktuf pada zuhur. Gitu. Wahdaha wahtifa'i alamatir raf'i wal jarri. Dimusannakan alamatai Alamatai raf'i wal jarri. As-sababu fi zalika anna akhira kullin nah di sini baru diidofahkan akhira kulli kalimatin. Oh gitu. Nampak. Kalau tadi kan huruf jar kan? Tadi Ya. kullan huruf jar bukan isim. Akhira dia. Di sini isim kulli kalimatin. Fi zalika anna akhira kulli kalimatin min hazihil kalimati ya anta. Nah, di sini ada anna di awal, berarti khabar anna kan? Anna akhirah. Akhira kulli kalimatin minal hazihi kalimati ya'un. Ya'un khabar anna marfu. Ya'un. Wal ya'u Waliya'u ya khafu dari bab kedua seperti farra yafirru. oh ya waliya'u ya khifu rol fathati alaiha Yafifu fil mudhari' kan? Fa'il ya. Waliya'u ya khifu zuhurul fathati alaiha Wayashkilul Dari bab kelima ya. Fa'ula yaf'ulu. Fasuna yahsunu. Wayashkulu zuhuru kullun minad dhammati zuhuru kullin minad dhammati wal kasrati. Naam. Walidzalika tansibu hazil asma Majhulkan, lebih tepatnya dimajhulkan. Walidzalika tunsabu hazil asma'u bi fathati zahirati. Nah, bi fathatin nakirah. Bi fathatin zahiratin. Nampak. Nah, terus Wa turfa'u wa tajarru
Wa tujarru. Wa turfa'u wa tujarru bidhammatin wa kasratin muqaddirataini alal ya'i. Muqaddarataini. Muqaddarataini alal ya'i. Nah, gitu. Al-qawaidu. Al-qawaidu al-mankusu huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Nah. Tuqaddarud dhammatu wal kasratu ala akhiril mankusi fi halatir raf'i wal Musanna. jarri. Halatai. Fi halatai raf'i wal jarri. Amma nasbu fayakunu bi fathatin zahiratin alal akhiri. Nah, bisa Mukardina untuk menjelaskan sendiri si manqus dan i'rabnya. Bisa, Ustaz. Ya. Dia i'rabnya secara takdiri. I'rabnya takdiri kecuali saat dimansub i'rabnya zahir. Itu aja, Om. Nggak sulit kan ilmu nahwu? Lebih mudah mana, nahwu apa saraf? Lebih saraf, Ustaz. Saraf lebih mudah. Iya. Nah, beda-beda ya, nahwu Ustaz. juga. Nah, sebenarnya sama aja sih. Yang penting kalau sudah punya saraf mudah kan belajar nahwu kan? Iya. Udah tahu kita dari mana al-qadi isim manqus, dari sigohnya sebagai isim fa'il, ya kan? Mudah. Kalau nahwu udah dibekali dengan ilmu saraf lebih mudah insyaallah. Syukran, Arlina. Santi Om. Ummu Jihan, fadli Ummu Jihan iqra'i. Al-bahthu. Al-kalimatu al-jani wal-qadi wal-munadi wal-bagi kulluha asma'un mu'rabatun. Wa fi akhiri kullin minha ya'un thabitatun maksurun ma qablaha. Hadhil asma'u wa ma syabahaha tusamma bil asma'il manqusati. Wa idza ta'ammalna hadhil asma'a wajadnaha fil qismil awwali marfu'atan li'anna kullan minha yaqa'u fa'ilan wa fil qismi tsani mansubatan li'anna kullan minha yaqa'u maf'ulan bihi wa fil qismi tsalisi majruratan biharfi jarrin walakinnana la nara huna min alamatil i'rabi siwal fathati allati hiya alamatun nasbi. Fama sababu fi zuhuri alamatin nasbi wahdaha wahtifai alamatai raf'i wal jarri. As-sababu fi dhalika an akhira kulli kalimatin min hadhil kalimati ya'un wal ya'u yahifu zuhurul fathati 'alaiha wa yasqulu zuhuru kullin minad dhammati wal kasrati walidhalika tunsabu hadhil asma'u bi fathatin zahiratin wa turfa'u wa tujarru bid dhammatin wa kasratin muqaddarataini alal ya'i. Al-qawaidu al-manqusu wa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Tuqaddaru dhammatu wal kasratu ala akhiril manqusi fi halati raf'i wal jarri. Amma nasbu fayakunu bi fathatin zahiratin alal akhiri. Mafhum. Mujihan. Insyaallah Ustaz. Bisa jabarin sendiri ya.
Insyaallah. Dilihat, insyaallah ya. Di sini mujihan. Ada kata az-zani. Jumlahnya az-zani. Az-zani la yankihu ila zaniya illa zaniyatan aw musrakatan. Mushri. Musyrikan. Ulangi, ulangi. Az-zani la yankihu. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Seorang laki-laki yang berzina itu tidak boleh menikah kecuali kepada wanita pezina pada wanita pezina atau wanita musyrik. Mana isim manqus? Mujihan. Az-zani. Az-zani. I'rabnya sebagai apa dia? Mubtada'un. Terus? Mubtada'un. Mubtada'un. Minta tolong dua-dua boleh. Mubtada'un. Marfu'un. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah alal ya'i mana min zuhuriha as-siqal. As-siqal. Nah, ini dia tuh. Bagi mubtada kan? Dhammanya muqaddarah alal ya'i lis-siqal. Ya'i mana min zuhuriha as-siqal. Syukran. Mujihan. Santi Om. Afwan Ustaz. Mufaddul Rahman. Al-bahthu. Al-bahthu. Al-kalimatu. Al-jani. Al-qadi. Al-munadi. Wal-baghi. Kulluha asma'un mu'rabatun. Wa fi akhiri kullin minha ya'un sabitatun maksurun ma qablaha. Hadhil asma'u wa ma syabahaha tusamma bil asma'il manqusati. Wa idza ta'amalna hadhil asma'a wajadnaha fil qismil awwali marfu'atan li'anna kullan minha yaqa'u fa'ilan wa fil qismi tsani mansubatan li'anna kullan minha yaqa'u maf'ulan bihi wa fil qismi tsalisi majruratan biharfi jarrin walakinnana la naro huna min alamatil i'rabi siwal fathatil lati hiya alamatun nasbi. Fama sababu fi dzalika an akhira kulli kalimatin min hadhil kalimati Anna akhira kulli kalimatin min hadhil kalimati ya'un wal ya'u yakhifu zuhurul fathati 'alaiha. wa Wa yaslu zuhuru kullin minad dhammati wal kasrati walidhalika tunsabu hadhil asma'u bi fathatin dhahiratin wa turfa'u wa tujarru bi dhammatin wa kasratin muqaddarataini 'alal ya'i.
Al-qawaidu al-manqusu huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha tuqaddaru dhammatu wal kasratu ala akhiril manqusi fi halatay raf'i wal jarri amman nasbu fayakunu bi fathatin dhahiratin alal akhiri. Contoh lagi nih, Ummu Abdurrahman, Sami'na munadiyan. kami mendengar seorang penyeru. Munadiyan. Munadiyan maf'ulun bihi Wa alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu al-fathatu akhiri. Enggak sulit kan? Fathahnya zahirah. Na'am Ustaz. Nah, ringan, enggak berat Om. Munadiyan maf'ul bihi mansub bil fathah zahirah. Syukran Muhammad Rahman. Ustaz jazakallahu khair. Ummu Saidah mungkin al-bahthu Om. Ada Ummu Saidah, boleh? Al-bahtu al-kalimatu al-jani wal-qadi wal-munadi wal-baghi kulluha asma'un mu'rabatun wa fi akhiri kullin minha ya'un thabitatun maksurun ma qablaha. Hadhil asma'u wa ma syabahaha tusamma bil asma'il manqusati. Wa idza ta'ammalna hadhil asma'a wajadnaha fil qismil awwali marfu'atan li'anna kullan minha yaqa'u fa'ilan wa fil qismi tsani mansubatan li'anna kullan minha yaqa'u maf'ulan bihi wa fil qismi tsalithi majruratan biharfi jarrin walakinnana la narahuna min alamatil i'rabi siwal fathatal lati hiya alamatun nasbi. Siwa tuh di sini jar ya, menjarkan. Siwal fathatil lati hiya alamatun nasbi. Famasababu fi dhuhuri alamatin nasbi wahdaha wahtifai alamati raf'i wal jarri. Alamatai gitu. Alamatai ar-raf'i wal jarri. As-sababu fi dzalika anna akhira kulli kalimatin min hazihil kalimati ya'un wal ya'u yaqifu dhuhurul fathati 'alaiha wa yadkhulu dhuhuru kullin min ad-dhammati wal kasrati walidzalika tunsabu hazihil asma'u bi fathatin dhahiratin wa turfa'u wa tujarru bi dhammatin wa kasratin muqaddarataini 'alal ya'i. Al-qawaidu al-manqusu huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha tuqaddaru dhammatu wal kasratu ala akhiril manqusi fi halatay raf'i wal jarri amman nasbu fayakunu bi fathatin dhahiratin alal akhiri. Mafhum Mas Saidah? Insyaallah Ustaz. Tanya Om, ketika di majrur wa ta'tuna fi nadikumul munkara. Dan kalian mendatangi kemungkaran. Dan kalian mendatangi kemungkaran.
Di pada perkumpulan kalian. di Nadi, perkumpulan kalian. nadi itu isim mankusnya. Nadi, Jadi isim isim mankus. mankus. I'rabnya apa di sini dia? Isim majrur. Isim majrur bifi, ya kan? Ah, Alamatu jarrihi kasrah, wa alamatu jarrihi al kasrah muqaddarah alal ya'i mana'a, mana'a min zuhuriha as-siqal. thiqal, nadi, tempat perkumpulan. Gitu Om. Nah, Syukran. Mas Aidah, santi Om. afwan Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, Om. Mufitri mau coba nggak? Mufitri, mudah-mudahan bagus. Boleh Ustaz. Fadli Om, al-bahthu. Al-bahsu, al-kalimatu, al-jani, wal-qadi, wal-munadi, wal-baghi, kulluha asma'un mu'rabatun. Wa fi akhiri kullin minha ya'un thabitatun maksurun ma qablaha. Hadhil asma'u wa ma syabahaha tusamma bil asma'il manqusati. Wa idza ta'ammalna hadhil asma'a wajadnaha fil qismil awwali marfu'atan li'anna kullan minha yaqa'u fa'ilan wa fil qismi tsani mansubatan li'anna kullan minha yaqa'u maf'ulan bihi wa fil qismi tsalithi majruratan bi harfi jarrin walakinnana la nara huna min alamatil i'rabi siwal fathati allati hiya alamatun nasbi fama sababu fi dhuhuri alamatin nasbi wa wahdaha wa ikhtifai alamatir raf'i wal jarri as-sababu في ذلك أن آخر كل كلمة من هذه الكلمات ياء والياء يخف ظهور الفتحة عليها ويثقل ظهور كل من الضمة والكسرة ولذلك تنصب هذه الأسماء بفتحة ظاهرة وترفع وتجر بضمة وكسرة مقدرتين على الياء. القواعد المنقوص هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها تقدر الضمة والكسرة على آخر المنقوص في حالة الرفع والجر أما النسب فيكون بفتحة ظاهرة على الآخر. Tambah keterangan lagi Om. Tuhzafu. Tuhzafu ya'ul ismil manqusi idza lam yakun mudhafan au mahallan bi'al muhallan bi'al au mansuban. Ya pada isim manqus. Ya pada isim manqus dihapus Apabila tidak disandarkan atau tidak diberi alif lam ma'rifah atau tidak diberi alif lam atau dalam keadaan mansub atau tidak dalam keadaan mansub. Contohnya biwadin ba harfu jar tuh. Wadin isim majrur. Isim manqusnya tuh. Wadin. Mana ya-nya Om? hadaf dihapus. Karena nakirah kan? Naam Ustaz. Nakirah tidak disandarkan dan tidak dimansub. Kalau dimansub tadi muncul lagi ya-nya munadiyan. Munadiya.
Kalau dimansub, ya-nya muncul kembali, tidak dihapus. Ini Om. Sami'na Sami'na munadiyan. munadiyan. Ya-nya ada kan? Nggak dihapus. Naam. Saat dimansub, gitu Om. Nggak dihapus. Tambahannya Mu Fitri. Mafhum? Sampai sini Om. Insya Allah Ustaz pelan-pelan. Syukran Mu Fitri. Santai Om. Afwan, Ustaz. Tinggal Ummu Naila udah siap? Mungkin? Masih simak? Ummu Naila? Ummu Nabil? Simak sepertinya. Simak ya? Nah, Ummu Hafsah juga. Ummu Hafsah, simak dia. Sampai sini jumpa kita Om. Kita sambung besok insya Allah latihannya. Syukuran semuanya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma zidna ilman nafi'an. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fiikum. Barakallah.